स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। Dr. B Events, India's only A to Z healthcare event platform. अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खातर। आइए 10 जुलाई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस व मॉडल हुमैरा असगर अली की पुरअसरार मौत। कराची के फ्लैट से एक्ट्रेस की मिली सड़ी हालत में लाश। फॉरेंसिक माहिरीन के मुताबिक अक्टूबर 2024 में ही हो चुकी थी हुमैरा की मौत। शोबिज़ इंडस्ट्री में तहलका। गजा में बिजली की शदीद किल्लत से 100 से ज़्यादा नौमौलूद बच्चों की जिंदगियां खतरे में। शिफा और नासिर अस्पताल बंद होने के करीब घुटनों के बल आ चुका है गजा का निज़ाम सेहत। इस्राइली फौजी और मोसाद के अफसरान अब हासिल करेंगे अरबी और इस्लामी तालीम। नेतन्याहू हुकूमत का नया फरमान, हौसियों व ईरान से निमटने इस्लामी व लसानी तरबियत दी जाएगी। गजा जंग बंदी के लिए बातचीत हुई फिर तातिल का शिकार। ट्रंप नेतन्याहू दूसरी मुलाकात भी पेशरफ्त में नाकाम। इमदाद की तकसीम व इस्राइली फौज की दस्तबरदारी पर इख्तिलाफ। गजा में इस्राइली फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत करने पर अक़वाम मुत्तहिदा ओहदेदार फ्रांसिस्का एल्बनीज़ के खिलाफ ट्रंप इंतज़ामिया ने आयत की तहदीदात। इस्राइल के हिमायत में किया गया इक़दाम। ब्राज़ील खुद मुख्तार मुल्क है, किसी के अहकाम की पाबंदी नहीं करेगा। ब्राज़ील की अशिया पर 25% शरह आयत करने ट्रंप के फैसले पर ब्राज़ीली सदर का शदीद रद्द-ए-अमल। रूस ने यूक्रेन पर की ड्रोन्स की बारिश। दागे गए 700 से ज़्यादा ड्रोन्स। नाटो के तैयारों को भी मुश्किलात। 20 ड्रोन्स को मार गिराने यूक्रेनी सदर का दावा। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे को क़तियत देने की कोशिशें जारी। हिंदुस्तानी वज़ारत तिजारत की टीम जल्द करेगी अमेरिका का दौरा। अबूरी व पहले मरहले की मुआहदे पर होगी बातचीत। एलन मस्क की स्टार लिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की मिल गई मंजूरी। जल्द शुरू होगी स्टार लिंक की सर्विस। देही इलाकों में तेज इंटरनेट की उम्मीद। 23 साल बाद मफरूर मोनिका कपूर अमेरिका से गिरफ्तार। CBI की बड़ी कामयाबी। करोड़ों के सोने की दरामदात में धोखाधड़ी। जाली लाइसेंस से हुकूमत को भारी नुकसान। इश्तियाल अंगेज उदयपुर फाइल्स फिल्म। दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रवैया। फिल्म की मुकम्मल स्क्रीनिंग का हुक्म। मुतनाज़ा मनाजर हटाने पर जोर। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, अदालत से मुस्बित फैसले की उम्मीद। बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी का वक्त गलत। लोगों को वोट के हक से महरूम होने का अंदेशा। सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। कहा, सुधार गलत नहीं लेकिन टाइमिंग पर सवाल। दिल्ली और NCR के इलाके में आया शदीद ज़लज़ला। हरियाणा और दूसरे मकामात पर भी झटके। 4.4 शिद्दत रिकॉर्ड। अवाम में खौफ व हरास की लहर। शशि थरूर का एक और इश्तियाल अंगेज मजमून। संजय गांधी पर डिसिप्लिन के नाम पर जालिमाना कार्रवाइयों का आयद किया इल्ज़ाम। कहा, ज़बरदस्ती गरीब अवाम को बनाया गया था निशाना। गुजरात के वडोदरा पुल इन्हदाम हादसा। 15 अफराद हलाक, 3 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। PM मोदी का इज़हार अफसोस। महलूकीन के लवाहिकीन को 2 लाख का मुआविजा। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, ओहदा खाली नहीं। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया का बयान। कहा, क़यादत की तब्दीली पर नहीं हुई कोई बातचीत। शिवसेना ठाकरे और MNS के माबैन ताहाल कोई इत्तेहाद नहीं। इत्तेहाद करने अवाम का दबाव। संजय राउत ने राज ठाकरे को BJP से दूरी का दिया मशवरा। राह चलती लड़कियों और ख़वातीन के वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मामला। बेंगलोर में एक नौजवान गिरफ्तार। ख़वातीन और लड़कियों की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी बेटिंग ऐप्स की तशहीर। अदाकारों, TV शो के मेज़बान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स व यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 29 अफराद पर की कार्रवाई। कृष्णा और गोदावरी के पानी के मसले पर KCR को मुबाहिस के लिए CM रेवंत रेड्डी की खुली पेशकश। कहा, असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करने को भी है तैयार। अगर कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में आ जाए तो मेरा सर गांधी भवन पर लटका देना। साबिक BRS MLA रसमाई बालाकृष्ण का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस की दोबारा वापसी नामुमकिन। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव को CID ने किया गिरफ्तार। रकमी उलटफेर का इल्ज़ाम। HCA के खाजन और CEO सुनील कांटे भी हिरासत में।
سنگاریڈی کے امین پور میں اسکولی طلبہ کو لے جانے والی بس میں لگی آگ، تمام بچوں کو بحفاظت اتار لیا گیا، انجن میں ٹیکنیکی خرابی کی وجہ آگ لگنے کا شبہ۔ ناجائز تعلقات میں رکاوٹ، بیٹی نے عاشق اور ماں کے ساتھ مل کر اپنے ہی باپ کا کر دیا قتل، تینوں ملزمان ہوئے گرفتار، میرچل ملکاج گری میں دل دہلا دینے والا واقعہ۔ سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش چند جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 90,100 روپے فی تولہ درج، حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 99,900 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,110 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، دوسرا عمرہ طائف کی زیارتوں کے ساتھ میقات سے عالم دین کی رہنمائی میں، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، AC بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ، بغداد، نجف، کربلا کی زیارتوں کے لو بجٹ پیکیجز بھی دستیاب۔ سعودی، قطر، عمان، کویت، دبئی کے وزٹ ویزا کی سروس بھی موجود۔ UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا۔ جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 سٹار یا 3 سٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہے، یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، حیدرآباد۔ میں ایک ہیلتھ کیئر ایونٹ پلان کر رہا تھا، سب کچھ سارٹڈ تھا، وینیو، اسپیکرز اور اسکیڈیول بھی، لیکن جب ایونٹ کا دن آیا سب کچھ بکھر گیا۔ رجسٹریشنز پہ لائن تھی، بیجز مسنگ تھے، اسپیکر کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی پراپر سسٹم ہی نہیں تھا، ایگزیکیوشن بالکل زیرو۔ تبھی مجھے کسی نے سجیسٹ کیا ڈاکٹر ایونٹس کو کانٹیکٹ کرو، اور میں نے نیکسٹ ایونٹ ان کے ساتھ پلان کیا۔ اور ڈفرینس، کسٹم ویب سائٹ فار رجسٹریشن، QR چیک ان، بیجز اینڈ سرٹیفکیٹ، اسکیڈیول پلاننگ، اسپیکر ہاسپٹیلٹی اینڈ واٹس ایپ اینڈ ای میل آٹومیشن۔ ڈاکٹر ایونٹ صرف ایونٹ پلانر نہیں ہے، وہ ہیلتھ کیئر ایونٹس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے اکراس انڈیا 100+ ہیلتھ کیئر کانفرنسز سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کیا۔ تو اگر آپ بھی کانفرنس پلان کر رہے ہو تو بس ایک کام کرو، ڈاکٹر ایونٹس کو بتاؤ کب اور کہاں، باقی سب وہ سنبھال لیں گے۔